Bonjour tout le monde, صباح الخير عليكم. J'espère راكم بخير وبصحة جيدة. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous partage un tagine de petits pois avec des boulettes de viande et il est vraiment très très bon. Donc je vous laisse suivre la recette. اليوم شاركتكم طاجين تاع الجلبانة وباللحم المفروم، وصفة رائعة راح تعجبكم بزاف. Donc la première chose, j'ai mis ma viande hachée. Vous mettez la quantité que vous voulez, hein, donc ça dépend le nombre de personnes. Moi là j'ai mis 300 grammes, donc j'ai rajouté un œuf, un petit peu d'ail, donc j'ai mis 3 gousses d'ail. Je vais rajouter le sel et le poivre et le persil. دونك لهذه الوصفة درت 300 غرام تاع اللحم مرحي، نتوما ديروا على حساب أفراد العائلة. درت ملح وفلفل أكحل، درت 3 سنة تاع ثوم ودرت بيضة، وراح نزيد ندير المعدنوس وراح نخلط كلش حتى يدخلوا دوك التوابل مع بعضهم، وراح نشكل بهم دي بولات صغار تاع اللحم. Donc comme vous voyez là je mélange le tout pour faire entrer les épices bien dans la viande, que ça soit bien mariné. Et là je vais faire des petites boulettes comme ça. Il faut pas que ce soit trop gros, il faut que ce soit petit. Et voilà, de cette façon. Ce tagine il est vraiment délicieux, donc je vous conseille de l'essayer. Il est vraiment très très bon. هذه الوصفة البنات راح تعجبكم بزاف، دونك ننصحكم تجربوها وتخليو لي آراءكم. كيما شفتوا دونك شكلت هذو لي بولات، وراح نجيب الطاجين اللي حنطيب فيه، الطاجين ولا تجيبوا اي حاجه نتوما تستعملوها باش تطيبوا فيها. حطيت زيت الزيتون، donc j'ai pris mon tagine là pour faire cuire. Je mets un petit peu d'huile d'olive et là je vais passer mes boulettes dans la farine et après je vais les poser dans le tagine. Donc comme vous voyez là il y a un petit peu d'huile mais pas beaucoup, donc il faut pas trop remplir, il faut juste un petit peu. دونك كيما شفتوا البنات هنا حطيت درت لي بولات تاوعي في الفرينه وراح نحطهم في الطاجين. كيما شفتوني حطيت شويه زيت قيس ما يكفيني برك باش نقليهم مليح ودير هذيك لابو تاعهم الماغون وما لازمش تزيدوا فوق. Et là dès que la viande elle est colorée, je rajoute un oignon râpé et un petit peu d'ail. Donc je fais revenir un petit peu dans l'huile. هنا كيما شفتوني زدت البصله والثوم، حركتهم هاك شويه قليتهم مع داك اللحم ما خليتوش حتى نطاب، غير درنا هذيك بدل لا كولور تاعو وليت زدت فوقو البصله والثوم. Et là je vais mettre mes petits pois, donc vous mettez la quantité que vous voulez. Donc je les fais revenir un petit peu avec le tout, avec la viande et l'oignon et l'ail. هنا البنات دونك حطيت هذيك الجلبانه تاعي ونقليها شويه مع هذيك البصله واللحم والثوم. وهنا نزيد التوابل، دونك درت ثوم، درت ملح، فلفل اكحل، زنجبيل، ودرت واحده سكر وزدت المعدنوس. دونك là les filles j'ai rajouté les épices, donc j'ai mis sel et poivre et gingembre, j'ai rajouté un curry dessus et je vais rajouter un petit peu de persil. Et là je vais chauffer un petit peu d'eau et je vais verser sur la totalité des ingrédients. Pas trop, donc là comme vous voyez je vais mettre juste un petit peu pour couvrir la viande et les petits pois. Ça demande pas beaucoup de cuisson. Là je rajoute les artichauts que j'ai achetés déjà en boîte, donc ils sont mi-cuits, donc je les pose comme ça. Je rajoute un petit peu de sauce. كيما شفتوا البنات نمرق قبل ما سخون حتى نغطي الجلبانه واللحم، ما نكثرش بزاف. فوقهم حطيت هذوك لي زارتيشو تاعي، كنت شريتهم انا ديجا منقيين هكذاك اون بواط، دونك حطيتهم ديريكتومون. وكيما شفتوا هنا الطاجين تاعنا راه طاب ولا صوص جات فريمون بنينه بزاف بزاف. تقدموه هكا vraiment راح يعجبكم بزاف. Comme vous voyez là le tagine est prêt, donc ça m'a pris 20 minutes de cuisson et il est vraiment très très bon et je vous conseille les filles à essayer cette recette et à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je dis on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles recettes faciles et rapides à faire à la maison. Et البنات نخليكم ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب، وصفات جديده سهله وسريعه وبنينه بزاف بزاف. السلام عليكم.